المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونرضى ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرون
يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم صاعوديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على لهم بلى وهو الخلاق العليم إن
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله في كنفك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جيش إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في أبيات والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tanu mejazakan aja lah dulu apa selawat karena kita baca dulu. Kita baca tawassulnya dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bagi dulu selawatnya lah. Bagi sana. Bagikan binian sana dulu. Sini lagi sini kalau dulu lah. Berikan itu. Berikan. Pak. Ambillah. Okay. Dua kah? Lagi kah? Lagi kah? Mana? Ya.
Pipit. Dan sudah. Kita baca tawassulnya dulu lah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. ولسائر جميع أولياء وأشهاره والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح حضرة النبي سليمان بن داود عليه السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لحضرة الغوث هذا الزمان وسائر أولياء الله وأصفياء الله والصالحين بركاتهم ونفاتهم أمدادهم لحظاتهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح لروح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدتنا لمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الأزواج والإثبات علينا ولسائر جميع أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهة من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهة من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا
باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك
ghaibika minhu makhlukin bimahdi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Nah ini diamalkan yang lebih afdal di malam Jumat, itu 11 kali setiap malam Jumat. Itu telah fadilat dan keistimewaannya ini banyak lah. Jadi diambil ijazah dulu di Habib Anis bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Itu nama mengijazahkan soal masjidin ini. Dan ini sholawat merupakan adalah sholawat yang dianjurkan oleh Nabi kita. Perantara malaikat adalah Mikail. Disampaikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam sampai bubuhan Gaus, yaitu bubuhan hajaz zaman dari Gaus hajaz zaman, sampai seluruh aulia dan asfiya dan orang-orang salih. Maka kita mengambil itu dengan barakat mereka itu dan keistimewaan mereka itu yang mereka diberikan oleh Allah, keistimewaan itu. Nah ini salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, aku adalah mengucapkan suatu salawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad. Anwa'ir rizki wal futuhat. Ya Allah, dengan nur Nabi kita Muhammad berikanlah kami, betul ini kita jangan dijamakkan atau diberikanlah aku, tapi kan kami aja sudah. Berikanlah kami berbagai rizki yang memberikan manfaat dan selalu dibukakan daripada adalah kesenangan. Futuhat aijan al-ghaus al-maghbus fi hajaz zaman. Ya basital ladzi yabsutur rizqa. Hai orang yang menghuraikan, bahasanya orang yang membuka akan, orang yang meluasakan, yaitu ini adalah al-ladzini khitabnya kepada binuri nabika Muhammadin, dengan nur Nabi kita Muhammad. Itu al-ladzi itu kan ismu apa? Mausul. Yabsutur rizqa. Ya Allah, dengan nur Nabi kita Muhammad, nah luaskan je kita, mudahkan atau je kita banyakkan sama juga telah rizki. Artinya kan rizki itu termasuk hidup, termasuk rizki, itulah ngarannya. Duit termasuk rizki, makanan termasuk rizki. Lima yasha'u bi ghairi, sebagai orang yang engkau kehendaki dengan kadada hisab-hisaban, kadada hitungan je kita. Absud alaina rizqa. Ya Allah, amun demikianlah dengan nur Nabi kita, dengan nur Nabi engkau yang apa, Nabi engkau Muhammad. Absud alaina rizqa, bahasa kitanya bukakan. Nah kayak itu telah absud, luasakan, mudahkan, nah atas kami rizki yang luas, min jihatin, dari segala jihad. Artinya kanan kiri, muka belakang, atas bawah, nah itulah dari manapun juga. Min jami'i ghaibika, dari semuaan nang gaib daripadanya, daripada sebab nur Nabi kita Muhammad, khutu kembali kepada Nabi kita Muhammad. Makhlukin, yaitu semuaan makhluk. Bimahdi fadlika, dengan kemurahan, kelebihan engkau ya Allah, kemuliaan engkau, kasih sayangan engkau dan kemurahan engkau. Ya arhamar rahimin, hai orang yang kasih sayang. Nah itu makna salawat ini. Ini bertakdir lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Itu anunya ala ini kan huruf jar. Nah, menjaga akan, artinya menyingkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi. Nah itu tuh, kalau disimpan bahasa kita, ditakdirkan. Sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya Allah, bahasa kita nyatul dengan nur Nabi engkau Muhammad. Nah itu telah berilah kami berbagai-bagai rizki dan bukakanlah kami suatu rizki itu tadi dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala kebaikan dan keberuntungan. Itu jamak
taksir namanya leh. Ya basital ladzi yabsutur rizqa, hai orang yang menghuraikan, orang yang memudahkan, nah orang yang mencucurkan, yakni dengan nur Nabi kita Muhammad, alladzi itu kembali kepada Nabi. Binuri Nabi ka Muhammadin yabsutur rizqa, ya Allah bukakan bahasa kitanya. Yabsutu itu ayyab tahujan, bukakan ya Allah, mudahkan, luasakan dia juga. Nah, rizki bagi orang yang engkau kehendaki dengan tanpa bayi hitungan bahasa kita. Artinya banyak. Absud alaina rizqa. Nah, itu absud itu fil amar lah. Itu litanbih ngarannya supaya kita menjagakan. Absud ya Allah, huraikan, mudahkan, sama juga lah, cucurkan. Nah, dengan nur Nabi engkau Muhammad, alaina rizqa, atas kami adalah beberapa rizki, wasi'an, seluas-luasnya bahasa kita, wasi'an min kulli amrin jar, artinya seluas-luas segala perkara. Jadi ada terlalu dapat kita kemudahan segala perkara dengan sebab rizki atau pemberian Tuhan. Rizki itu pemberian bahasa kita lah. Min jihatin, daripada segala bagai jihad, sebanjuru aja kita tuh. Min jami'i ghaibika, dari sekalian nang gaib, daripadanya dengan sebab nur Nabi engkau Muhammad, makhlukin adalah beberapa makhluk. Nah, kita kan biasanya beberapa makhluk. Samuaan itu kan makhluk ngarannya. Leh, tumbuh-tumbuhan, binatang, apa tuh, naiwak dan sebagainya kan. Termasuk bumi, termasuk langit, itu kan makhluk. Boleh lah dibawa gasan doa sembahyang. Bisa. Bimahlika wa karumika ya rahman rahimin. Bimahlika aijan, telah bimahdi itu ai, dengan kemurahan engkau. Nah itu telah birahmatika ya jatuh. Bimahdi, dengan kemurahan engkau ya Allah. Fadlika, kelebihan engkau. Kemurahan engkau dengan itu bi rahmatihi, dengan rahmatnya engkau ya Allah. Fadlika, kelebihan engkau, wa karamika, kemuliaan engkau. Hai orang-orang yang kasih dan sayang, kasih sayangilah kami. Itu bahasanya kayak itu telah ya arhamar rahimin itu. Nah, ini diamalkan lebih afdal diamalkan pada malam Jumat 11 kali. Nah, jangan disalinkan kepada orang yang lain. Nah, ini tuh pesan sidin itu adalah yang disarankan kepada orang yang lain je sidin. Ya bisa aja kita anak kan kawa. Mana maksudnya orang lain itu kan orang nang halat. Nah, orang halat itu jangan. Kada usah ya sidin itu jangan. Nah, itu adalah. Nah, ini kan ini langsung kita dari Sayyidina Jibril menurunkan lawan Nabi kita kan menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, asalnya itu dari Nabi Sulaiman, asalnya itu. Nah, dalam jangan dianak di bawah Nabi kita Nabi Sulaiman dan gaus hajat zaman seluruhnya itu berarti lah wasairi auliya illa, semuaan para wali memegang ini tuh selawat nih, wa asbiyahi, dan orang-orang yang dikasih sayangi oleh Allah, wasalihin, dan orang-orang salih, dengan berkat mereka itu dan apa khatim, dan apa kesungguhan mereka itu, dengan berkat mereka itu dan apa kesungguhan mereka itu. Ini ada salawat. Ini salawat ini bahasa kitanya maimbangi dengan salawat taj. Nah, salawat nur itu ini sama tiganya nih, salawat taj, salawat nur, dan ini salawat, ini orang nyambat salawatul futuhat jar. Nah, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu kesengsaraan hidup jar Habib Anis bin Husin bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mengijazahkan dahulu. Jadi sidin sanadnya jangan ditulis sidin kayak itu. Jadi sanadnya cukup dibaca untuk ijazah aja, sidin diijazahkanlah seorang orang yang dari kamu aja sidin. Jangan disalinkan kepada orang yang halat bahasa kitanya. Nah, kita
Anak kan bisa kita suruhnya mengamalkan. Nah, mengamalkan. Karena malam Kamis ini kita supaya kita hafal, kan kita baca malam, jadi supaya hafal. Karena kada hafal tambah karena baca salawat itu menurut adab lah. Salawat ini bahasa kitanya umum, dan bebas. Salawat ini kita berdiri jasidin, berduduk, barabah, baca. Ada kawal kita jasidin berdiri, berduduk. Pada kawal berduduk sin barabah, baca jin salawat ini bahasa kitanya umum aja. Nah, kayak apa aja kita nang bisa asa kita kawa, nang penting sini dibaca. Nah, lain halnya Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an kada boleh kita baca barabah. Itu nang abdal. Nang abdalnya. Abdalnya malam Jumat yang nama mengamalkan itu. Kita meneruskan sedikitlah bacaan kita malam minggu tadi lah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, khususan muallif hadzal kitab, bi anna Allah ta'ala yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fata'allamanna lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daraini imtila. Artinya, maka pelajarilah ilmu yang berguna dengan karena Allah. Jika ada engkau menuntut kemuliaan di dua adalah negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Pelajari jasidin ilmu yang berguna semata-mata karena Allah. Jadi kita menuntut ilmu itu, yakni ilmu yang berguna semata-mata adalah karena Allah. Dan kita menuntut kemuliaan hidup di dunia yang fana ini dan hidup di negeri akhirat yang baqa. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila penuntut telah berduduk di hadapan guru, yakni gurunya jasidin, membukakanlah Allah Ta'ala baginya itu 70 buah pintu rahmat. Nah, jadi amun kita ini belajar di hadapan guru, nah makanya itu kan ilmu itu harus belajar. Ya, saya belajar kan ada guru, bila kada ada guru, jar guru, syaitan itulah gurunya. Ya, Rasulullah bersabda, apabila penuntut jasidin telah berduduk di hadapan gurunya, Allah membuka akan baginya itu 70 buah pintu rahmat. Nah, jadi bila kita duduk itu berhadapan guru itu, jadi kita di tempat itu, Allah membuka 70 buah pintu rahmat. Dan belum lagi ia meninggalkan tempatnya itu, telah dihapuskan dosa-dosanya seperti ia baru lahir, baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita meninggalkan tempat ini, Allah mengampuni dosa kita itu bagaikan dilahirkan oleh ibu kita. Artinya dihapus semua dosa itu. Inilah fadilat keistimewaan, artinya kita belajar. Nah, belajar. Dan Allah memberinya balasan tiap-tiap satu huruf yang dipelajarinya seperti ibadah 1 tahun. Jadi apa yang disampaikan guru nih 1 huruf, itu Allah tulis sama ibadahnya 1 tahun sahuruf. Nah, alif lam mim itu bukan harfan sini, itu harfan beberapa huruf. Alif 1, lam 1, mim 1, ra 1, alif lam mim ra. Berarti itu berapa? 3 lah.
Alif lam mim ra 4. Nah, kali 4 itu berarti 4 tahun. Sama kita ditulis oleh Allah Ta'ala, sama kita beribadah 4 tahun. Nah, satu dalam kalimah. Dan dibikinkan tiap-tiap satu huruf itu 100 kotak. Dibikin oleh Allah Ta'ala, satu huruf itu 100 kotak. Tiap-tiap satu kota itu 10 kali libar dunia ini. Nah, jadi kotanya itu satu kota aja 10 kali libar dunia. Makanya apa jarak akhirat? Akhirat itu 700 kali dunia ini luasnya. Itu akhirat. Satu surga itu 70 kali dunia. Satu surga tuh 70 kali dunia luasnya. Satu surga kali 8. Itu itulah. Dan sabdanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Luqmanul Hakim berkata bagi anaknya, "Hai anakku, hendaklah engkau sakadudukan dengan ulama dan dengarilah perkataan ahli hikmah. Maka sesungguhnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan." Jadi nang orang sakumpul nilan ulama mendengari lawan perkataan sidin dengan ilmu hikmah, yakni ilmu nang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ujar sidin sama istilahnya air hujan menghidupkan adalah bumi. Artinya orang tuh hidup sigar. Kan bila hujan tuh kalau sigar bahasa kitanya. Tumbuh-tumbuhan itu nah sama itu juga lah. Suatu perumpamaan orang yang sakadudukan lawan ulama mendengarkan lawan ceramah sidin, yakni ilmu-ilmu yang memberikan manfaat, yakni ilmu hikmah yang memberikan manfaat, baik kemanfaatan dunia atau kemanfaatan akhirat. Maka jasidin itu sama Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Kan bumi ini kalau dihujani kada subur. Nah, bak adanya hujan tuh subur kayak itu jelah orangnya. Nang mendengari sakadudukan lan ulama, mendengari lawan ilmu hikmah, ilmu yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Apakah yang dimaksud dengan ilmu nafi' itu, ilmu yang bermanfaat itu jasidin? Yaitu ialah ilmu yang membawa hampir kepada Allah. Jadi ilmu yang memberikan manfaat itu kita kenal kepada Allah. Dengan kita mendengar ilmu itu lalu kita tahu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan daripada menggawi urusan dunia yang tidak memberikan manfaat. Nah, jadi maksudnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu yang memberikan manfaat itu. Ilmu yang memberikan manfaat itu ialah jasidin ilmu yang membawa hampir kepada Allah Ta'ala, sehingga kita selalu banyak ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah itu dengan asmanya, af'alnya, dengan zatnya. Lawan asmanya ialah kita menyebut seperti zikir, beristighfar, baca Quran, baca sholawat. Nah, itu termasuk asmanya. Mengarah kepada zat yang maha maujud, yakni zat Allah yang maha ada. Hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asmanya itu. Kemudian dengan sifatnya. Sifat itu kaya itu dan kaya itu sifat bahasa kita. Nah, habang hijau, parak jauh, ada kadada itu sifat. Bahwa Allah Ta'ala itu lebih hampir lawan kita itu daripada urat bulu kita. Allah itu lebih hampir daripada urat bulu kita. Kemanapun kita berhadap, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sesuatu yang kita lihat, ingat kita bahwa Allah yang maha melihat. Kita dilihatkan. Maka kita melihat itu artinya sesuatu apapun yang kita lihat, kita ingat kepada sesuatu itu adalah Allah yang menciptakan. Baik yang halus ataupun yang ganal, baik yang jauh ataupun yang parah, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Sehingga dengan ingatnya kita kepada sifat Allah, bertambahlah kita hampir kepada Allah. Selalu kita ingat kepada Allah, selalu mengingat dan menyebutlah kepada sesuatu barang yang
disuruh kita untuk menyebut, seperti adalah zikir, tasbih, salawat dan istighfar itu. Kemudian dengan af'alnya kita melihat kebesaran Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan barang nang antara langit dengan bumi. Ini namanya mau zahirnya Allah, agar kita supaya jangan sampai lupa lawan Allah. Lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dengan Nabi Adam, dengan sebab nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Jika seandainya Allah kada menciptakan nur Nabi kita Muhammad, niscaya Allah kada ciptakan dunia dan Adam. Jadi artinya kada ada kita, jika seandainya Allah nih kada menciptakan nur Nabi kita Muhammad, kada ada kita. Allah kada menciptakan dunia dan Nabi Adam. Maka dengan Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad, maka lalu apa? Diciptakanlah dunia dan Adam. Jadi melihat sesuatu hal apa juga pun, baikkah bahasa kitanya itu nang kada kawa kita pikirkan, dengan kita mengucap la haula wala quwata illa billah. Melihat kita sesuatu barang nang aneh aja kita, nang kada kawa, nang kada biasa kita indahkan nih, kada bisa kita umpamakan, subhanallah. Nah itu untuk menghampirkan diri kepada dengan sifatnya. Wa bi af'alihi, dengan perbuatan. Apa aja dari perbuatan kita itu Allah melakukan suatu perbuatan, karena Allah bersifat iradat. Allah bersifat berkehendak. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Amun sesuatu yang kada dikehendaki oleh Allah Subhanahu, maka tidaklah akan terjadi. Jadi barang yang ada terjadi itu artinya nampak bahwa itu kehendak Allah. Apa juga pun tak. Maka disinilah orang ahli-ahli sofi itu selalu mereka itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa sesuatu yang ia perbuat. Kenapa? Karena ia sudah mengimani dan meyakini billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, wa ilallah pun juga kepada Allah. Ini orang selamat. Billah, minallah wa ilallah. Ini orang selamat. Hidup di dunia sampai akhirat. Kenapa? Na'udzubillah kita balainan daripada bendera yang digibarkan orang ketika orang yang mati. Apa benderanya bagibar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Ini orang selamat. Bila orang dari Allah kembali kepada tanah, ini santapan ular, kala. Nah, itu santapan itu toh. Na'udzubillah. Makanya disitulah kita harus bahasa kita. Kalau menurut hakikat itu wajib Bapak menyerahkan semuaan apa nang kita usahai, apa nang kita amalkan, apa nang kita perbuat. Semuaan itu hakikat dan etikat kita adalah nampaknya kudrat dan iradat Allah yang ada lawan kita. Jadi kita serahkan pulang lawan Allah, karena itu dari Allah, kembalikan kepada Allah. Kita kan ada punya apa-apa. Kita ini bersifat la haula wala quwata illa billah. Nah, salamatan kita. Hari kiamat karena kan kita ditimbang, dilihati amal dan ibadah. Ada karena seseorang itu yang datang, ya Allah, mana amal pahalaku? Allah berfirman, hai hambaku, ikam kadada beramal beribadah. Ulun beramal beribadah sesuai perintah pian juga semalam. Ulun berzikir, bersedekah dan sebagainya, berbuat baik dan sebagainya. Wah, mana aja Tuhan ini menyerahkan lawan aku? Kadada. Nah, iya menamakan tu taslim. Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal dan ibadah kita itu semuanya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, amun kita serahkan berarti ada kita menyerahkan lawan Tuhan, karena hari kiamat kita mengambil karena kita serahkan. Bayo bergerak kita nih jadi dijadikan, hidup dihidupkan, lah mati dimatiakan. Artinya kita tuh kada ada apa-apa, semata-mata adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bahinak. Nah ini kan kita selalu banyak mengucap syukur kepada Allah dengan kalimah alhamdulillah. Awal-awal sesuatu perbuatan yang baik kita mulai dengan bismillah. Itu sebagian tanda daripada orang yang takwa. Karena kalimah takwa itu bismillah. Kalimah takwa itu bismillah. Jadi orang memulai sesuatu perbuatan yang baik dimulai dengan bismillah, itu satu tanda bahwa orang itu takwa, takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri dari perbuatan yang baik itu dengan alhamdulillah, itu termasuk orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, lalu kita termasuk orang yang takwa dan termasuk orang yang bersyukur. Jadi semuaan usaha dan ikhtiar kita, baik usaha apa aja tuh, dapat rahmat dan barakah. Selesai kita melaksanakan tuh dapat suatu adalah ganjaran, yakni Allah melipat gandakan sesuatu yang kita bersyukur kepada Allah, perbuatan yang baik itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalimat takwa itu dua, bismillah dengan alhamdulillah. Nah, maka itulah kita suatu perbuatan yang baik apa aja jangan lupa bismillah. Makan selesai kita apa? Alhamdulillah. Nah, itu berarti orang itu termasuk orang yang takwa. Termasuk orang itu bersyukur lawan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Barang aja apakah yang kita makan ya, apakah yang kita minum. Selalu kita mengucap itu paling kada bahasa kitanya. Tapi pendapat daripada Imam Ahmad Al-Junaidi ujar Sidin, sebaik-baik adalah kita bersyukur itu sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ada orang sujud syukur tuh kalau le. Nah, itu nasa abdal orang yang bersyukur itu aja Sidin. Pokoknya kita kepomaannya. Mulai pemahaman baik langsung kita sujud. Nah, itu sujud syukur itu yang paling abdal aja Sidin. Nah, pada suatu saat itulah kita dapat umpamanya, nah ya paling kada kita tadi mengucap alhamdulillah itu paling kada, karena alhamdulillah kalimah takwa. Tentu kita makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani fi wa razaqani min haitsu la yahtasib. Sebelum makan kita baca juga kan doa dulu. Nah, kan biasa itu rajin. Kita disuruh membaca doa. Kan banyak doa anak-anak makan ini. Nah, banyak doa. Yang penting itu berdoa. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala lawan sesuatu yang kita perbuat itu tadi, supaya bermanfaat dalam kehidupan dunia dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi Luqmanul Hakim ini banyak sin banasihat lo anak sin. Termasuk ini kan, ya bunayya in takum miskala habati min khardalin fatakum fi sadaq bisama ya'ti biha Allah ya. Nah, itu Luqmanul Hakim ya tak. Ini Luqmanul Hakim di sini, hai anakku, hendaklah engkau sakadudukan dengan ulama dan dengarilah perkataan ahli hikmah. Ya, ini sini menyampaikan ilmu-ilmu yang mengandung hikmah. Arti manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka sesungguhnya sin Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air yang hujan. Jadi artinya sama, Allah menghidupkan bumi ini kan dengan menurunkan hujan. Makanya mun kada turun hujan ya gersang. Lalu ibarat turun tumbuhan kada subur. Maka dengan adanya turunnya hujan, maka itulah subur bahasa kitanya. Yang dimaksudkan jasidin, ilmu yang memberikan ialah ilmu yang membawa hampir lawan Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada menggawi adalah urusan dunia yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dunia yang kada bermanfaat itu tinggalkan aja bahasa kitanya, karena itu kadang memberikan suatu kelapangan dan kesenangan baik hidup di dunia ataupun akhirat.
tu'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafati wa wirasatin patawattala. Sampai sini aja kalau karena kita sambung ini panjang ini kisah ilmu nih lah. Dan ibadah. Insyaallah mudah-mudahan kita sampaikan karena kita baca juga selawat nih karena pulang kalau ada yang belum turun gitu kan. Hanya karena ketiga baru kita ijazahkan. Ya kita hafali dulu kayak karena malam Jumat kan kita baca kan. Nah, ya 11 kali itu nama sallallahu alaihi Muhammad amari qul futuhat itu. Itu 11 kali. Ujar Habib Anis itu ujar Sidin 11 kali itu kalau bisa Sidin dihitung, jangan lebih jangan kurang Sidin tadi. Nah kayak itu sih menyampaikan jangan lebih jangan kurang. Namun di luar daripada lain itu kan daripada kita amalan kita bacaan kita terserah aja kita berapa kali kah ya kada dia menjadi hitungan. Nah kalau kita malam Jumat nah itu tuh ujar Sidin akan turun karena sesuatu rahmat Allah perantara daripada malaikat yang bernama adalah Mikail. Itu sanadnya kan ke sana. Karena Mikail yang menurunkan daripada itu kepada Nabi kita dan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada jar madahkan ini jar selawat adalah yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Nah itu ada jar madahkan. Cuman yang nyata ini yang salawat futuhat ya kayak itu telah. Nah salawat futuhat itu mudah-mudahan kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shrah lana sudurana wa farrij humumana wa kshif kurubana wa qdi ya Allah jami'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa hassil maqasidana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.